मसीह खुदावंद के पाक और पवित्र नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि आज फिर खुदा ने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकें। आज संडे का दिन है, खुदावंद का पाक और मुकद्दस दिन है और मैं दुआगो हूं कि जहां जहां भी खुदावंद के नाम की इबादत हो रही हैं या होने वाली हैं, खुदा अपने खादमों को कसरत से इस्तेमाल करे। सो आइए हम दुआ करें और खुदावंद के कलाम की तरफ मुतवज्जो हों। खुदाए कद्दूस, खुदाए जुल जलाल, खुदाम यीशु, अर्ज़ उस्मान के खालिक और मालिक, मैं दिल और दिल की थागराइयों से तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आज के खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद तू अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत देना, मुझे खुदावंद अल्फाज और तरतीब देना। तमाम मीडिया पर खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं। अपना जलाली और कवि हाथ बढ़ा और मदद कर ताकि खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो जीजो, आज खुदावंद का कलाम जो खुदा ने मुझे आपके लिए दिया, मेरी और आपकी नसीहत के लिए, उसका अनवान है खुदा की मर्जी। आज का खुदावंद के कलाम का टॉपिक जो है खुदा की मर्जी। तो आज हमें जानने की जरूरत है और जानेंगे आज के कलाम के वसीला से कि खुदा की मर्जी आपके लिए और मेरे लिए क्या है। आप अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि खुदा आपकी जिंदगियों से क्या चाहता है, खुदा आपकी जिंदगियों में क्या देखना चाहता है। सो आइए हम खुदा उनके कलाम की तरफ रजू करें। मेरे साथ एक हवाला निकालें प्लीज, मत्ती 6 बाब और उसकी 10 आयत। मत्ती 6 बाब और उसकी 10 आयत में यूं लिखा है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आमीन। खुदा का कलाम क्या कहता है कि खुदा की मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आसमान पर खुदा की बादशाही और जमीन पर भी उसी की बादशाही है, लेकिन आसमान पर उसकी मर्जी बजा लाने वाले लाखों और करोड़ों फरिश्तगान हैं। खुदावंद की मर्जी को पूरा करने वाले आसमान पर तमाम वो क्रोबी हैं जो उसके तख्त को उठाए फिरते हैं। खुदावंद की मर्जी को पूरा करने के लिए वो तमाम मुकद्दसीन है ऊपर जो लाखों लाख खुदावंद के नाम की इबादत और प्रस्तुत करते हैं और कदूस 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 कहते रहते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद की मर्जी को पूरा करने के लिए उसके फरिश्ते एक इशारे पर वो सब कुछ करते हैं जो खुदावंद चाहता है, क्योंकि खुदा की मर्जी जमीन और आसमान और जमीन के नीचे हर एक जगह पर है। तमाम कायनात पर खुदावंद की मर्जी है। और अगर खुदावंद की मर्जी को जाने आप तो लूका का पहला बाब उसकी 31 आयत में लिखा है कि जिब्राइल फरिश्ता खुदावंद के हुक्म से मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसने कहा, सलाम तुझ पर, तो और तुम्हें मुबारक है। और कलाम में लिखा है कि तू बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ये खुदा की मर्जी थी और फरिश्ते ने खुदावंद की मर्जी को पूरा किया। और जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो खुदावंद के फरिश्तगान यीशु मसीह की खुशखबरी देने के लिए जमीन पर गाते और बजाते हुए आए। खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए फरिश्तगान अंबिया इकराम के पास, तमाम खुदा के लोगों के पास खुदावंद का कलाम लेकर जाते हैं, उसका पैगाम लेकर जाते हैं। उसके पैगाम रस्सा है क्योंकि खुदा की मर्जी और खुदा के हुक्म को बजा लाते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद की मर्जी को देखें तो दुनिया की तमाम चीजों में उसकी मर्जी नजर आती है। और अगर आप देखें कि बेटा जो है वो भी क्या खुदा की मर्जी को बजा लाता है? क्या बेटा जो बाप का इकलौता है उसने भी खुदावंद की मर्जी को पूरा किया? मेरे साथ अगर आप देखें मत्ती 26 बाब और उसकी 42 आयत। मत्ती 26 बाब और 42 आयत में हम बेटे की फरमाबरदारी को देखते हैं जो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार है, खुदा उनकी मर्जी पर चलने के लिए तैयार है, बाप की हुक्म की फरमाबरदारी करने के लिए तैयार है। बाप से कभी वो नाफरमानी नहीं कर सकता और ना उसने की, बल्कि हमेशा अपने बाप की फरमाबरदारी की। मत्ती 26 बाब और उसकी 42 आयत में लिखा है, फिर वो दोबारा दुआ के लिए गया। फिर वो दोबारा दुआ के लिए गया और उसने कहा कि अगर ये प्याला मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो आए बाप तेरी मर्जी पूरी हो।
اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس بڑے کرب سے، اس بڑی تکلیف سے، اس بڑی آزمائش سے گزرنے کے لیے بیٹا تیار ہو گیا، کیونکہ باپ نے حکم کیا۔ باپ نے بنائے عالم سے اس انتظام کو بنا رکھا تھا، خداوند نے اس تمام انتظام کو اس نے آلریڈی پریپیئر کر رکھا تھا کہ جب انسان کی معافی کا وقت آئے گا، انسان کی رہائی کا وقت آئے گا، تو صرف بیٹے کے خون کے وسیلہ سے ہی مخلصی اور چھٹکارا ہوگا، بکروں اور چھتروں کے خون کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ بے عیب برہ یعنی مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے شفا اور نجات ہوگی۔ لیکن بیٹا باپ کی فرما برداری کے لیے، جب کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پتھر پر اپنے جھک کر دعا کر رہے تھے تو ان کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا، اور وہ تمام منظر جو ہے، وہ تمام ہونے والے واقعات جو ہیں، وہ فرشتہ خداوند یسوع مسیح کو دکھا رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن فرشتہ ان کو تقویت دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے، اسٹرینتھ دے رہا ہے، تاکہ وہ اس بڑی آزمائش سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو پیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے شاید اس بڑی آزمائش سے گزرنے کے لیے اسے وہ وقت مشکل لگ رہا ہے، وہ اسے تکلیف دے رہا ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں، لیکن خدا سے طاقت مانگ رہے ہیں، اپنے باپ سے قوت مانگ رہے ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کیا ہے باپ، اگر یہ پیالہ پیے بغیر نہیں ٹل سکتا، اگر اس آزمائش سے گزرے بغیر انسان کی مخلصی نہیں، میرا خون بہائے اگر انسان کی نجات نہیں، تو آئے باپ میں اس آزمائش کو برداشت کرنے کے لیے، اس اذیت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ پریز لارڈ۔ بیٹا فرما بردار ہے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ بیٹا ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر ایک چیز خدا کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو خدا کی مرضی میرے اور آپ کے لیے ہے، اپنے بیٹے کے لیے ہے، اور میرے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، یہ اس کی کیا ہے؟ مرضی اور میرے لیے ہے کہ ہمیں وہ رہائی دے، ہمیں چھٹکارا دے، ہمیں چھڑائے، ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرے، ہماری مشکلات اور مصیبتوں کو نکالے، ہمیں گناہ کی غلامی سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے بیٹے کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، اس کی مرضی ہے کہ ہم اس کے ساتھ فردوس میں رہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے گناہوں اور بوجھ اور مشکلات اور پریشانیوں سے نکل کر ہم آرام پائیں۔ کلام میں لکھا ہے بوجھ کے تھکے اور ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، کیونکہ میرا جوہ ملائم ہے، مجھ سے سیکھو، میں حلیم اور فروتن ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کی مرضی آپ کے لیے ہے اور خدا کی مرضی میرے لیے ہے۔ اگر زبور 135 اور اس کی 6 سے 9 آیت تک پڑھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی کہاں تک ہے۔ زبور 135 اور اس کی ہم 6 سے 9 آیت تک پڑھیں گے۔ لکھا ہے آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ پریز لارڈ۔ کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، وہ تخلیق کار ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ اول اور آخر، ابتدار، انتہا، الفا اور امیگا ہے، وہ آخر اول سے آخر تک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ اس لیے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی مرضی کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا ہم آگے چلیں، لکھا ہے کہ وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے، اور اس نے مصر کے پلوٹوں کو مارا، کیا انسان کیا حیوان، آئے مصر، اس نے تجھ میں سے فرعون اور اس کے سب خادموں پر نشان اور عجائب ظاہر کیے۔ کیونکہ وہ مرضی کرنے والا ہے، وہ خود مختار ہے، وہ با اختیار ہے، اس کے کھولے ہوئے کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کیے ہوئے کوئی کھول نہیں سکتا۔ خدا کی مرضی ہر ایک جگہ پر ہے، وہ جہاں چاہے جو چاہے کر۔ بیٹا بھی اس کی فرما برداری کرتا ہے، فرشتے اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور کروبی اس کی مرضی کے مطابق اس کے تخت کو اٹھا کر چلتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ خالق اور مالک ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور آگے دیکھیں تو بیٹے کی ایک سٹیٹمنٹ ہے،
بیٹے نے ایک بات کہی، ایک اور اس بات کے لیے تصدیق کی، مسیح یسوع نے اپنے باپ کے لیے تصدیق کی. کیا ہے جی؟ متی اس کا 12 باب اور اس کی اگر آپ 50 آیت پڑھیں، میں آپ کے لیے اسے پڑھنا چاہتا ہوں. 12 باب کی 50 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے. مسیح یسوع کی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اس نے اپنی بات نہیں کی کہ میری مرضی کے مطابق چلو. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم خادموں کی بات پر چلو، نبیوں کی بات پر چلو، پیغمبروں کی بات پر چلو، فرشتوں کی سنو، آسمان کے ستاروں کو دیکھو. نہیں، اس نے کہا کہ جو کوئی باپ کی مرضی پر چلے. ایک دفعہ اور ذرا دیکھ لیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے. ایک شرط ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. اگر آپ اس کے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں، وہ تمام برکتیں لینا چاہتے ہیں، تو مسیح یسوع نے آپ کو ایک راہ دکھایا ہے کہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق چلے وہ میرا بہن ہے اور میرا بھائی ہے اور میری ماں ہے. اس کے تمام رشتے تب بنتے ہیں جو کوئی اس کے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے. تو کیا اگر بیٹے نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، فرشتوں اور کائنات نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، اور میرا اور آپ کا فرض نہیں کہ ہم اپنے خدا کی فرما برداری کریں جو ہمیں تخلیق کرنے والا ہے، جو ہمیں بنانے والا ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، جو ہمیں اچھی زندگی دینے والا ہے، ہمیں خاندان دینے والا ہے، ہمیں گھر دینے والا ہے اور دنیا کے تمام نعمتیں اور برکتیں دینے والا ہے؟ کیا ہم اس کی مرضی کو پورا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ بیٹے نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اگر آپ میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں تو میری رشتہ داری تبھی آپ سے بنتی ہے، میرے بہن بھائی اب تبھی ہیں، میرے آپ عزیز تبھی ہیں، اور میرے لوگ تب بھی بنیں گے جب آپ میرے باپ کی مرضی پر چلیں گے، اس کی مرضی کو پورا کریں گے. عزیزو، آج جیسے خدا ان کے کلام کا ٹاپک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے خدا کی مرضی، تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے. اور ایک اور بات اگر آپ دیکھیں، اب یہ ساری چیزیں تو ہم نے دیکھی کہ خدا کی مرضی کو ہر ایک چیز پورا کرتی، لیکن خدا کی مرضی ہے کیا؟ خدا کیا چاہتا ہے آپ سے؟ خدا آپ سے کیا مانگتا ہے؟ خدا آپ سے کیا توقعات رکھتا ہے، کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کریں؟ کیا خدا کے لیے آپ مزدوری کریں؟ کیا آپ خدا کے لیے بہت سارے بڑے بڑے کام کریں، یا خدا کے لیے بہت سارا بوجھ اٹھائیں، یا خدا کے لیے بہت کام کریں؟ نہیں، خدا کی مرضی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف میں ڈالے یا آپ کو مشکلات میں دیکھے. خدا کی مرضی کیا ہے؟ میرے ساتھ نکالیں ذرا. ایک پہلا پطرس 2 باب کی 15 سے 17 آیت تک پڑھیں گے ہم. پہلا پطرس، جن کے پاس بائبلز ہیں آپ ضرور نکالیں. پہلا پطرس 2 باب 15 باب کی 17 آیت، 15 سے 17. تو کیا کلام میں لکھا ہے جی؟ کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے. خدا کیا چاہتا ہے جی؟ خدا کی کیا مرضی؟ ذرا بغور سنیے. کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کرو. بڑی معرفتی اور بڑی گہری بات ہے. کیا کہتا ہے جی؟ نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کرو. نادان کون ہے؟ بے وقوف آدمی ہے جو عقل سے خالی ہیں اور وہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، جہالت کے کام کرتے ہیں، جن کی کوئی سینس نہیں بنتی، جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا. کلام کیا کہتا ہے جی؟ ان لوگوں کے لیے کیا کریں جی؟ دوبارہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا. کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمی کی جہالت کی باتوں کو بند کرو اور اپنے آپ کو آزاد جانو، کیونکہ آپ آزاد کیے گئے ہو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو اور بادشاہ کی عزت کرو. خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھائی، نیکی، راست بازی اور دوسروں کی عزت کرنا آپ کو آنا چاہیے، اور جہالت کی باتوں سے نکل کر آگے بڑھیں، عقل اور دنائی سیکھیں. خداوند کی طرف سے جو آپ کو عقل اور دنائی دے، خداوند کی رہنمائی لیں، خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں، تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں کیا چاہتا ہے. خدا سے بات کریں، خدا کے حضور جھکیں اور مانگیں، خداوند تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. خداوند سے دعا کریں، اس کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، تو ڈیفینیٹلی خدا آپ سے بات کرے گا. حقیقت میں خدا آپ سے ہم کلام ہوگا اور آپ جانیں گے کہ خدا کی مرضی کیا ہے.
इसलिए मेरे अजीजों, अगर बेटे ने खुदा की मर्जी को पूरा, अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, और अगर फरिश्तों ने किया, दुनिया कर रही है, बेटा फर्माबरदार है, तो आपको भी होना जरूर है। लेकिन खुदा की मर्जी क्या है कि नेकी करो। और एक हवाला अगर आप एक और मेरे साथ निकालें खुदा की मर्जी को मजीद जानने के लिए, पहला तसलीकियों उसका 4 बाब और 3 और 5 आयत पढ़ेंगे हम। पहला तसलीकियों उसका 4 बाब 3 और 5, 3 से 5 तक। चुनाके खुदा की मर्जी ये है, डिफरेंट किस्म के हवाले और रेफरेंस इसलिए कि आप खुदा की मर्जी को और गहरे तरीके से जान सकें। खुदा आपसे हम कलाम हो रहा है, खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा आप पर अपनी मर्जी अय्यां कर रहा है। क्या है मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मैं तुझसे क्या चाहता हूं, मैं तेरी जिंदगी में क्या देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे बाप की मर्जी को पूरा करोगे तो मेरे भाई और बहन और मेरे मां और मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त और मेरे तमाम वो रिश्तों में आ सकोगे, अगर तुम मेरे बाप की फर्माबरदारी पूरी करोगे। इसलिए ये जरूरी हो गया है, ये डन हो गई बात, ये फाइनल हो गई है कि हमें पहले बाप की मर्जी को पूरा करना है, तब हम यीशु मसीह के साथ उसके हम मिरास हो सकते हैं, उसके साथ उसके भाई और बहन बन सकते हैं। जितने रिश्ते उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे अजीज हो, तुम मेरे शागिर्द हो, तुम गुलाम नहीं, तुम बेटे हो, वो तमाम रिश्ते तब भी हम ले सकते हैं जब हम बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। तो बाप की मर्जी क्या है, इस हवाले को मजीद देखें। चुनाचे खुदा की मर्जी यह है कि तुम पाक बनो। कलाम में लिखा है पाक बनो, इसलिए कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। जब तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम्हारा तख्लीक कार, तुम्हारा राज़िक और मालिक और वो खुदा जो तमाम खुदाओं से बड़ा खुदा है, जो तमाम देवताओं पर गालिब आने वाला खुदा है, वो खुदा है जिसने आपको पैदा किया और आज तक आपको सेफ और महफूज रखा। उस खुदा की मर्जी है कि पाक बनो। और फिर आगे क्या जी, पाक बनो यानी हरामकारी से बचे रहो और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ और अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। ना शहवत के जोश से उन कौमों की मानंद बनो जो खुदा को नहीं जानती। अपने जोश और अपने लालच में, अपनी गलत जिंदगी में और अपनी उन तमाम गलत कार्यों में इतने न बढ़ जाओ कि उन कौमों की तरह बन जो खुदा को जानती नहीं। वो तो खुदा को जानते ही नहीं, इसलिए उन पर कुछ भी हम अफसोस नहीं कर सकते। लेकिन आप खुदा को जानते हैं, आप खुदा की अलूहियत को जानते हैं, उसने आपको तख्लीक किया है, आप उसके लोग हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए खून देकर, अपनी जान देकर आपको खरीद लिया है, अपने उस खानदान में शामिल किया है। आप उसको जानते हैं, लेकिन अगर आप आप उसको जानते हुए भी उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते तो फिर कहीं पर भी जगह नहीं है, फिर सजा का हुक्म जारी और सारी हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज देखें कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या चाहता है। आज आप देखें कि खुदा आपसे क्या चाहता है। आए मेरे बेटे, तूने दुआ नहीं की तो दुआ कर, तू कलाम नहीं पढ़ता, कलाम पढ़ना शुरू कर दे, तू अपने खानदान को लेकर बैठ जा दुआ करने के लिए, तू रफाकत में रहो, खुदा की मर्जी को जान। क्या है मेरे बाप, मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी क्या है। एक और हवाला अगर आप मेरे साथ निकालें इफ्सियों और ज्यादा मजीद जानने के लिए, इफ्सियों 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, 5 बाब और 17 आयत ये लिखा है कि इसी सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। अगर आप खुदावंद की मर्जी को समझते ही नहीं, कोशिश ही नहीं करते कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या चाहता है। दाऊद को देखें, दाऊद बचपन से ही खुदा के साथ वफादारी से चलता था। सैमुएल खुदा का बंदा, अभी उसका दूध छुड़ाने के बाद उसकी मां उसे सैमुएल खुदावंद के खादिम के पास छोड़ गई, सैमुएल अलीशा के पास, एलिया के पास। तो हम देखते हैं कि उन्होंने खुदा की मर्जी को जाना और खुदावंद ने उनकी जिंदगी में काम किया। दाऊद अभी छोटा था तो शेर और रीछ को मारकर उसने अपनी भेड़ों को महफूज किया, और छोटी ही उम्र एक बड़े जॉइंट को, एक जाति जुलीद को, बड़ा तजर्बाकार और जंगजू था, खुदावंद ने उस जंगजू शख्स को दाऊद के हाथ में कर दिया, क्योंकि उसने खुदा की मर्जी को जाना और खुदा उसकी जिंदगी में काम करता था।
खुदा उसके साथ साथ चलता था। और आज अगर आप अपनी तमाम जिंदगी की मुश्किलात पर फतह याब होना चाहते हैं, अपनी कारोबारी मुश्किलात पर फतह याब होना चाहते हैं, अपनी खानदानी प्रॉब्लम्स पर फतह याब होना चाहते हैं, अपनी बीमारियों पर फतह याब होना चाहते हैं, तो खुदावंद की मर्जी को जाने कि खुदा की मर्जी आपके मुतल्लिक क्या है। क्या लिखा है कि इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो। कोशिश करो, दुआ करो। आप कैसे समझ सकते? आप इंसानी अकल से नहीं समझ सकते। जब तक खुदावंद का रूह आपकी रहनुमाई ना करे, जब तक आप खुदावंद के हजूर घुटना नशीन ना हो, जब तक खुदा के हजूर उससे पूछे ना, उससे मांगे ना, दुआ और रोजे में ठहर जाए, आओ खुदावंद मेरे मुतालिक तेरी मर्जी क्या है, तू क्या चाहता है। खुदा मेरे और मेरे बाप दादा के गुनाहों को मुआफ कर। खुदावंद तू मुझ पर अपना रहम कर, तरस कर, मेरे गुनाहों को पीठ पीछे फेंक दे, क्योंकि अगर तू मेरे गुनाह का हिसाब करे तो मैं एक पल भी तेरे सामने ठहर नहीं सकता। अपनी आजिज़ी और इनकसारी को उसके सामने रखे। कलाम में लिखा है कि अपने लिबास को, अपने दिलों को चाक करो, अपनी जिंदगियों को खोल के खुदा उनके सामने रख दे, अपनी सोच और अपने इरादों को पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दे, ताकि खुदावंद आपको बता सके, आपके साथ बात कर सके। एक आखिरी हवाला मेरे साथ जरा निकालें, इफिसियों 5 बाब 15 और 16 आयत। 15 और 16 लिखा है कि क्या है जी? पहली आयत हमने पढ़ी कि पास गौर करो, देखो कि किस तरह चलते हो, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। अब जो आयत पढ़ने लगा हूं आप और ज्यादा क्लियर होगा। पास गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दिनाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब इन बुरे अय्याम में नादानों की तरह चलने की जरूरत नहीं है। इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ बढ़ो। आपको वक्त के लिहाज से अभी आलिम होना चाहिए था, खुदा की कुर्बत में होना चाहिए था, आपको बहुत बड़े होना चाहिए, लेकिन आप अभी तक भी आप नरम गुज़ा चाहते हो, आप दूध पीना चाहते हो, आप सख्त खुराक नहीं ले सकते, क्योंकि आप अभी तक इब्तदाई बातों की तरफ चल रहे हो, आप अभी तक कुछ जहालत की बातों में चल रहे हो, अभी तक खुदा की दूरी है, आपका और खुदा का फासला बहुत ज्यादा है। बेशक हैकल का पर्दा फट चुका है, लेकिन आप अभी तक खुदावंद के हुजूर नहीं झुके, आप अभी तक खुदावंद के साथ मेल मिलाप नहीं किया, आपने अभी तक खुदावंद की मर्जी को नहीं जाना। क्या खुदावंद मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी नहीं, खुदावंद तू क्या चाहता है, मेरे साथ कलाम कर। खुदावंद मुझे सिखा मैं क्या करूं, खुदावंद मैं किस तरह तेरी मर्जी को पूरा करूं। अपने आप को खुदावंद के सामने रखें और अपने आप को खुदावंद के साथ चलने के लिए तैयार करें, क्योंकि खुदा आपसे हम कलाम होना चाहता है, खुदा आपसे बात करना चाहता है। अपने आप को सरेंडर कर दें पूरी तरह, अपने आप को झुका दें, अपने आप को खाकसार बना दें। कलाम में लिखा है जब तक गेहूं का दाना मट्टी में मिलकर मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। अगर आप चाहते हैं फलदार आपकी जिंदगी हो, आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, आप चाहते हैं कि खुदा आपके वसीला से रूहों को जीते, आपके वसीला से खुदा आपके खानदान को बरकत दे, तो आप पूरी तरह से अपने आप को खुदा उनके सुपुर्द कर दें और उस पर भरोसा करना सीखें, उस पर ट्रस्ट करना सीखें। खुदा की मर्जी को जानें कि खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में क्या है। जब आप खुदा के हुजूर झुकेंगे तो खुदा डेफिनेटली जरूर आपसे बात करेगा और खुदा अपनी मर्जी आप पर अय्या कर। देखें बेटे ने खुदा की मर्जी को पूरा किया, तमाम कायनात खुदा उनकी मर्जी को पूरा करती, मलाइका और फरिश्तगान, लेकिन आप क्यों नहीं, आप भी खुदा उनकी मर्जी को पूरा करें। अगर आप यीशु मसीह के खानदान में शामिल होना चाहते, क्योंकि उसने एक फाइनल बात आपको कह दी है कि जो कोई मेरे बाप की मर्जी पर चलेगा वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ और मेरे खानदान का हिस्सा बनेगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदाए कद्दूस, खुदाए जुल जलाल, खुदा यीशु, अर्ज़ उस्मान के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तो अपने लोगों को अच्छी और बरकत दे और अपनी मर्जी अपने लोगों पर ज़ाहिर कर दे, ताकि खुदावंद तेरे लोग जाने कि तू उनका बाप है, तू ही खुदावंद उनका खालिक और मालिक है, और खुदावंद तेरे खानदान में शामिल होने के लिए तेरे खुदावंद तेरी मर्जी को जाने और तेरे हुक्मों पर अमल करें। तेरा शुक्र करते हैं, मिन्नत को सुन और कबूल कर मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।